Dans notre pays, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés d'accès aux services financiers au point qu'elles ont de la peine à mener une vie sociale normale. Les services financiers permettent aux familles en situation précaire d'accroître leurs sources de revenus irréguliers, d'absorber les chocs économiques ou les imprévus tels les ennuis de santé ou accidents. بعد الانقطاع عن الدراسة التجأت المهنة الوحيدة اللي موجودة عندنا في البلاد هو الميدان السياحي. كنت خدام في مرشد محلي، بديت بمرافقة السياح. جاتني الفكرة باش ننشئ واحد المأوى ديال الضيافة، دار الضيافة. التجأ لعدة مؤسسات وكانوا عندي جوج العوائق، العائق المادي والعائق ديال الضمانات. Il est reconnu qu'un niveau élevé d'inclusion financière contribue positivement à la croissance économique durable. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies a fait de l'inclusion financière l'un des enjeux du développement et de la réduction des inégalités dès le début des années 2000. Sadia Ben Adra est une entrepreneure accomplie, exerçant la couture traditionnelle dans la ville de Casablanca. Elle a réussi à créer un commerce et le développer au fil des années. Aujourd'hui, elle emploie 2 personnes de façon permanente et une dizaine de personnes en haute saison. أنا بديت عندي 12 عام، بديت كندير الخياطة، من بعدها درت موديليست، تعلمت في صالة وخياطة وبقيت كنخدم في الدار شحال وأنا تنخدم. ملي جات هاد القروض الصغرى مشيت خديت كريدي انا والصديقات ديالي باش نحسنوا الوضعيه ديالنا وباش نخدموا به. بحكم طبيعه العمل ديالي انا كوكيله قرض ميدانيه وتماشيا مع المهمه الاجتماعيه للمؤسسه اللي كتعتمد على المواكبه عن القرض، كنقوم بتتبع الزبناء ديالي في جميع مراحل القرض، الشيء اللي كيخليني نتعرف عليهم وعلى الطموحات ديالهم والافاق ديالهم ونساندهم، لحقاش النجاح ديالهم كنعتبروا نجاح ديالي انا بشكل خاص. خديت قرض فردي، شريت هذا المحل اللي انا فيه دابا اللي كتشوفوه. من بعد ثاني خديت قرض اخر، خديت الماكن باش كنخدم، وخدامين معايا دابا 3 البنات اللي كيخدموا معايا في المحل، وعاد على برا كيجيو الناس يديو الخدمه الشغال يديوها يخدموها ويجيبوها. نعطي سلف فردي للزبون معناه ان عندي ثقه كبيره فيه، بالاضافه الى انه هو بنفسه عنده قدره كبيره على تطوير وتسيير المشروع ديالو. Al-Amana offre aussi des produits purement sociaux visant l'amélioration des conditions de vie. Le crédit logement permet de procéder à la réfection et l'amélioration de son logement et d'assurer l'alimentation du foyer en eau potable ou en électricité. تأمين الأصغر في متناول الجميع هو أيضا نشاط استراتيجي ديال المؤسسة ديالنا. في الوقت الراهن جميع الزبناء كيستافدوا من خدمات الإسعاف ومن المواكبة في حالة الاستشفاء أو الولادة أو في حالة وقوع حادث لا قدر الله، وهذا الشيء في جميع أنحاء المغرب بما فيهم المناطق النائية واللي كيصعب الوصول لها. هذا التأمين المقدم للزبناء بثمن بسيط كيشمل أيضا التأمين على الوفاة أو العجز، الشيء اللي كيمكن الزبناء والعائلات ديالهم من الحفاظ على مشاريعهم وضمان استمراريتها. كذلك المؤسسة ديال الأمانة كتقترح على الزبناء ديالها خدمة تحويل الأموال في جميع الفروع ديالها في أنحاء المغرب، الشيء اللي كيمكنهم من إرسال واستلام الأموال ديالهم وكتجنبهم عناء التنقل. Par le biais de la proximité, des mécanismes de solidarité et de confiance, de la formation, le microcrédit arrive à financer de larges franges de la population et les accompagner de façon à ce que leur taux de réussite soit le plus important possible. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, Al-Amana a acquis dès la fin des années 90 un leadership certain dans le domaine de la microfinance grâce à une parfaite synergie entre la société civile et les pouvoirs publics. Première ONG des droits économiques de base, Al-Amana a inscrit son action dans une ambitieuse vision de lutte contre la précarité et la promotion de l'esprit d'entreprise qui caractérise nos citoyens. Grâce à sa détermination et sa persévérance, El-Houssine est aujourd'hui propriétaire d'une maison d'hôtes et a pu créer de l'emploi pour tous les membres de sa famille et plusieurs personnes de la région. تعرفت على واحد المؤسسة ديال القروض الصغرى ديال الأمانة في السوق الأسبوعي ديال الربعة اللي قريب منه.
استفدت من القرض الاول. بديت تقريبا بجوج بيوت باش بديت ديك الساعه. كان عندي والو، ما كاينش الباركينغ، ما كاينش لا تيراس، ما كاين والو. توصلت 3 البيوت مع الطلبات ديال الناس في اثناء المواسم السياحيه ملي تكون الكليان بزاف تيبقاو عندي عامر. من ديك الساعه خديت 2 قروض فرديين، القرض الرابع والقرض الخامس استفدت منهم. هو باش كملت لا تيراس والاميناجمون ديال الصالون وديال شي بيوت اخرين. وصلت دابا الحمد لله 13 البيت، كلهم فيهم لي دوش وفيهم لي سانيتير والماء السخون. وعندي 5 الناس قارين ولا 6 كاع هما من العائله، وملي تكون الخدمه مجهده نمشي حتى ل 14 15 واحد تستافد من عندي. وهذا الشيء جا من المواكبه ديال مؤسسات الامانه اللي ساعدتني. Autonome financièrement dès les premières années de son existence, Alamana a densifié la capillarité de son implantation et couvert l'essentiel du territoire national. Il est devenu le premier opérateur de la microfinance au niveau national et particulièrement dans le monde rural en assumant les risques que cela suppose. Ces traits de caractère volontariste, d'audace, d'innovation et de prise de risque mesurée demeurent plus que jamais l'ADN de notre organisation. Plus de 2200 salariés supportés par une stratégie de développement des ressources humaines responsables œuvrent au quotidien dans près de 600 agences desservant 350 000 clients actifs et près d'1 million de personnes assurées dans la plupart des localités. Cette mission est impulsée par un conseil d'administration composé de personnalités de la société civile qui interviennent sans contrepartie financière. Son souci principal consiste à suivre la réalisation par Alamana de ses objectifs sociaux. Portée, étendue, efficacité et impact des services d'inclusion, la part des femmes, la part des jeunes, la part des plus vulnérables, la protection des clients et l'accroissement de leurs revenus. L'institution est régulièrement primée pour sa transparence et ses performances sociales depuis de nombreuses années. Pour améliorer l'impact du microcrédit, l'institution offre à ses clients directement ou via ses partenaires des services non financiers tels que l'éducation financière, des formations métiers et un appui à la commercialisation. تثمين المسار المهني للزبناء ديالنا والاعتراف بحرفيتهم وتشجيعهم على تطوير المشاريع ديالهم هي من أولويات الأمانة. وكيشرفنا كمؤسسة أن العديد من الزبناء ديالنا شاركوا في مسابقات داعمة لأصحاب المقاولات الصغرى وحصلوا على جوائز. حاليا خدام في ذا جرين كي اللي كتنظمها واحد المنظمه عالميه، ومن ملي كتاخذ ديك الجرين كي تكون عندك السياحه الايكولوجيه. تحسنت الوضعيه ديالي في السكنه ديالي وتحسنت حتى في العمل ديالي الحمد لله. ودابا كنفكر ثاني نكبر المشروع ديالي، وكنتمنى الامانه تزيد تساندنا باش نتعرفوا في برا، المنتوج ديالنا يخرج، نتشهروا. والحلم ديالي الكبير هو تكون هذه الدار ميزون دوت ايكولوجي. غنبقى ان شاء الله مع الامانه تنكمل المشروع ديالي.